والسلام على أشرف المرسلين. في إطار منتدى الذاكرة الذي تنظمه جريدة المجاهد وجمعية مشعل الشهيد، وإحياء للذكرى 58 لمظاهرات 17 أكتوبر 61 أو ما يسمى اليوم الوطني للهجرة، ارتأينا أن نخصص هذا العدد إلى الحدث تحت عنوان وقفة عرفان لشهداء نهر السان. وطبعا الحديث عن هذا الموضوع يشرفنا كثيرا أن نستضيف الأستاذة الباحثة الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم، ونحن في انتظار مجموعة من المجاهدين الذين إن شاء الله سيلتحقون بنا بعد لحظات أو بعد ساعات، لأنه في نفس الفترة نفس الموضوع في المجلس الشعبي الوطني، وكان من المفروض طلبوا باش يكون نشاط مشترك، لكن قعدنا في هذا الآخر. المهم أننا نحيي هذه الذكرى، عشية الاحتفال بذكرى 58، وكما جرت العادة قبل أن نبدأ ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. والآن نستمع النشيد الوطني. قبل أن أحيل الكلمة للأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم، وشير كما قلت كما اتفقنا في الأسابيع الماضية أن المنتدى راح يكون أسبوعيا دائما، أسبوع في العاصمة وأسبوع في المجاهد وأسبوع خارج المجاهد. الأسبوع القادم إن شاء الله سنحيي الذكرى 65 لاندلاع الثورة التحريرية، وسيكون الموضوع اجتماع 6 تاريخيين اللي اجتمعوا لو 23 أكتوبر 1954 في الرئيس حميدو، وراح يكون المنتدى في الرئيس حميدو، وراح نزوروا البيت اللي انعقد فيها الاجتماع، وراح يكون تظاهرة تاريخية في المكان هذاك. وهذا الشيء اللي نعملوا عليه إن شاء الله في كل مناسبات. وعشية الاحتفال بالذكرى 65 يعني الأربعاء 30 أكتوبر سيكون موضوع البعد الشعبي في بيان أول نوفمبر، يعني لأن البيان تاع أول نوفمبر كان دائما يخاطب الشعب الجزائري، أيها الشعب أيها الشعب. فماذا بينا يعني راح يكون هذا المنتدى يوم 30 أكتوبر عشية الاحتفال بالذكرى 65، خاصة وأن تمر في ظروف خاصة، وهذه السنة إن شاء الله 65 سنة ماذا بينا نعطيو لها طابع وطني كبير. يعني اليوم فيه عدة نشاطات، عدة جمعيات تنشط في هذا المجال، وإن شاء الله ربي يوفقنا
هذه المناسبة الكبيرة والكبيرة جدا، ألا وهي ذكرى 65 لاندلاع الثورة التحريرية، اللي سطرنا فيها برنامج كبير يعني كل يوم، ولكن أهم المحطات ستعرفوها لاحقا إن شاء الله. والكلمة أو المداخلة راح تكون للأستاذة فاطمة بن براهم اللي رحبوا بها، واللي دائما عندها الجديد إن شاء الله اليوم تعطيها لنا. تفضل أستاذة. إن شاء الله. نشكر الجميع باهتمامهم بهذا الموضوع اللي ما عطينالوش القيمة الحقيقية ديالو، لأن ما كانتش عندنا الوسائل باش نوصلوا لحقيقة هذه الجريمة. إذن l'intitulé donc de cette conférence, c'est la répression meurtrière du mardi 17 octobre 1961 contre les indépendantistes algériens à Paris. J'ai ajouté quelque chose d'autre à ce titre, un crime qui ne figure dans aucun écrit scolaire. Jusqu'à ce jour, cela se comprend du côté de la France, mais là, cela se comprend très mal du côté algérien. Si la France veut taire un crime, c'est peut-être de son droit. Mais que nous l'ignorions, ça, ce n'est pas de notre droit. Une page de l'histoire encore méconnue, faute de quoi? Faute de documents. C'est une mission difficile pour les chercheurs qui sont privés de consulter les archives jusqu'à maintenant. Archives encore secrètes. Le refus de révéler les archives de la police française et de la préfecture de police existe jusqu'à ce jour. Les travaux effectués aujourd'hui se sont basés essentiellement sur, premièrement, des photos d'époque prises instantanément par un photographe, Élie Kagan, prises discrètement, parce que s'il avait été attrapé, il aurait peut-être eu le même sort que les Algériens. Deuxièmement, les témoignages des survivants, eh bien, ils sont très insuffisants, parce que après l'indépendance, beaucoup sont rentrés en Algérie, mais le malheur est que, justement, on n'a pas fait cas de ces gens-là et on n'a pas pris leur témoignage. Est-ce que نتكلم في اللغتين باش الصحفيين باش qu'est-ce qu'il dit? d'accord. دونك حبيت نقول باللي الكتابات ولا الوسائل باش نوصلوا للحقيقة راهي قليلة وقليلة جدا، وكل مؤرخ اللي حب يعني يطالع على هذه المرحلة التاريخية يصبح في أزمة كبيرة، أزمة وسائل إعلام، وأزمة وثائق، أزمة كتابات، أزمة صور. هذو كلهم ما عندناش العدد الكافي اللي يخلينا اليوم نتكلموا على بدقة يعني ونعرفوا معرفة تاريخية لهذه المرحلة الصعبة جدا. قلنا أولا نمشوا للصور. هي الصور لو دوسي ايكونوغرافيك عنده أهمية كبيرة، لأن الصور راهي خداوها في وقت مناسب، في الوقت اللي كانت المعركة حامية كما نقولوا. وهنا كاين فوتوغراف اللي خداها هذه الصور اللي راكم تشوفوها ساعة على ساعة في الانترنت ولا في بعض الكتب، ماهيش الكتب المدرسية ولكن الكتب تاع المؤرخين. والصحفي هذا واسمه إيلي كاغان اللي كان جايز فقط في الشارع، صدفة ناضت المعركة هذه وخدا بعض الصور، والصور هادو لما خداهم كان مخبي الآلة نتاعو، لأن في ذاك الوقت تو لي فوتوغراف اللي كانت عندهم ان اباري فوتو كامل اون لوغا روتيري لي اباري فوتو وحتى هما داوهم واستجوابوهم اكسيتيرا. ثانيا لي تيمونياج دي سورفيفون، الناس اللي كانوا مازالوا حيين سواء بعد الاستقلال ولا اليوم، ما خديناش بعين الاعتبار الشهادات نتاعهم. وعندنا مالغري سا المركز نتاع مقام الشهيد نتاع لو موزي دو لارمي اللي عنده ان سنتر دو ريشيرش
اي ان سونتر دو تيموانياج وين الناس تجي وتدون واش عاشت ولا كيش عندها صور ولا عندها اي شيء تقدمه. ولكن يا للاسف ما كانش هذا الشيء، ماهوش موجود عندنا، ما سادير اون نا با انتندو لي تيموان. ما خديناش كذلك بعين الاعتبار التصريحات لي ديكلاراسيون اوفيسيال ديال موريس بابون، لان لي ديكلاراسيون اوفيسيال ديال موريس بابون راهم خطيره وخطيره جدا. بعد نشوفوا كيفاش الخطوره نتاعهم وين تكمن. ما خديناش بعين الاعتبار هادو. مثلا لو بروسي ديالو ديال 98 في بوردو، مازال ما شفتش هنا في الجزائر اي مؤرخ اللي خدا لي بروسي فيربو نتاع الجلسه، محاضير الجلسه اللي درسهم، لان محاضير الجلسه ندونوا فيهم كل كبيره وصغيره يصرح بها سواء المتهم سواء الشهود سواء الضحايا سواء كذا. هذا لو دوسيي ما كانش لي با انكور اكسبلوتي، اي بورتون راهو يلدات دو 98 وفيه اسرار وفيه اشياء وفيه تصريحات مثلا نتاع الوزير مسمار في ذاك الوقت اللي يتكلم على بابون ويقول لك الى اوبيي ا ان اوردر غوفرنمونتال، دونك يتحمل المسؤوليه نتاعو كمسؤول في la préfecture de Paris, يعني le premier responsable. On y reviendra tout à l'heure. كذلك les travaux d'investigation de journalistes et d'historiens. ما كانش بزاف. Il y a très peu d'écrits، ولكن حتى المؤرخين اللي يشوفوا هنا مثلا في الجزائر يحبوا يتكلموا من شو je ne retrouve pas في leur conférence ولا les témoignages ولا les parties نتاع هذه الكتب اللي هما مشاو وجابوهم بوسائل خاصة بهم من جهات. خامسا لي دوسيي دافوكا، باغ اكزومبل لو دوسيي دو متر اوسديك اللي كان تأسس كطرف مدني في بعض الأشخاص اللي رفعوا الشكاوي أمام المحكمة الفرنسية في باريس. هذا الملفات نتاعو اللي هما عندهم قيمة كبيرة، c'est une très grande richesse. Jusqu'à présent ما كانش فينا واحد اللي راح وجاب طلب الارشيف نتاع متر اوسديك، نروحوا نطلبوهم ونشوفوا واش رايحين يقولوا لنا. سيزيامون لا كونسلتاسيون دي شامو دون لي سيمتيير. هذا لو شامو سي كوا؟ لما نقول لكم لا كونسلتاسيون دي شامو ما تفكروش باللي الجمل اللي عندنا احنا في الصحراء، نو. لي شامو سي كوا؟ سي في كل ان سيمتيير فرنسي، ما احنا عندنا في الجزائر هنا كذلك تو لي سيمتيير، هو هذاك لو غران ريجستر اللي يحطوا فيه اسماء الناس اللي ماتوا واللي دفنوهم في المكان هذاك. باغ اكزومبل نروحوا للعاليه نصيبوا لو شامو، سي ان غران ريجستر يعطي لك الاسم وتاريخ الميلاد وتاريخ الوفاه وشكون اللي ديكلاري وين راهو مسجل، لان الاموات راهم عندهم حقوق كبيره اللي حنايا ما نعرفوهمش. بون جو بارل با دو سو كي كونيس لا كيسيون دو شامو، وي، ولكن الناس ما يعرفوش اللي عندهم ميت عنده باغ اكزومبل 100 سنه من اللي مات وكان كاين هذا لو شامو، يعرف يقدر يروح يعرف وين مات وشكون اللي صرح بالوفاه نتاعو وين راهو مدفون، لان القبر سي اون بروبريتي او ميم تيتر كان ابارتمون. دونك هنايا لي كونسلتاسيون دو شامو فيما يتعلق بلا بيريود هذه تصيب دي فيد، يعني كل ما كانوا يجيبوا واحد ميت ما يصرحوش بالاسم نتاعو، يدفنوه وما يديروا والو سور لو شامو. الوغ فوز افي لي دات تاك 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 سيل دو 17 الي فيد ما كانش. جو بارل دي musulmans. لو تيموانياج، لي تيموانياج او بروسي بابون، جاو ناس وشاهدوا في لو بروسي بابون كذلك، ولي تيموانياج هادو نتاعهم اون اون تري غراند امبورطونس كذلك، نون لي زافون با فيو. دونك هادو كامل قادرين نجيبوهم وقادرين يعني اون ريكونستيتيو لي زيفينمون لو ماساكر دو 17 اكتوبر احنا في بلادنا بلا ما نروحوا لتما. اون رامين لي زارشيف اي ان جروب باغ اكزومبل دو شيرشور va se pencher sur cette question quand même du côté algérien، لان كل الكتابات اللي عندنا سي دو كوتي فرونسي، ما عندناش بزاف، اون بريسك ريان دو كوتي الجيريان. الوقائع. Alors que De Gaulle était président de la Ve République, Papon était préfet de police de Paris. Ou Roger Frey, c'était le ministre de l'Intérieur. هذا الاسم نتاع روجي فراي رغم انه كان لعب دور كبير وخطير جدا في هذا لو ماساك دو 17 اكتوبر، شكون فيكم اللي يعرف فراي؟
فلربما لأول مرة رايحين تعرفوا باللي لو مينيستر دو ليبوك سيتي هدايا روجي فري. Et ce n'est pas pour rien qu'on veut ignorer son nom ou on veut le pousser. Vous comprendrez après. Donc, France, à l'époque, De Gaulle, il avait demandé à ce qu'on instaure un couvre-feu pour les Algériens. قال الجزائريين ديروا لهم الكوفر ما يخرجوش في الليل. واحد منهم ما يتحرك. مي لي زالجيريان ما شافوهاش يعني ما شافوهاش كأنها قانون. هذا القانون يعني c'était pas une décision juste à l'égard des Algériens. الناس كلها تخرج في الليل إلا الجزائريين. لو FLN نادى بهذا النص. Il a condamné cette restriction au droit de circuler des Algériens et la Fédération de France avait dit d'accord, on va se mettre contre cette décision. Et donc, طلبوا باش تكون une manifestation non violente, تفكروها non violente, des Algériens. وبداو le FLN et la Fédération de France نظموا هذه المسيرة. Le mot d'ordre, enfreindre le couvre-feu en famille avec femmes, hommes et enfants et vieillards, mais sans porter sur soi aucune arme à feu ou une arme blanche, même pas une épingle ou une épingle à nourrice. هذه هي التوصية نتاع لا فيدراسيون دو فرانس. خرجوا في الليل نساء ورجال بصفة عفوية بدون عنف. ما تحملوا حتى سلاح أبيض أو ناري معاكم، وما تحملوش حتى مساك ولا مساك نتاع القباطة كما يقولوا له une épingle ou une épingle à nourrice. يعني خرجوا en non violent. هذه الكلمة نتاع لو FLN et la Fédération de France احترمها الشعب الجزائري الموجود في فرنسا حينذاك، وفعلا خرجوا sans aucune arme, sans aucune, même pas une épingle à nourrice. تفكرت كلمة قالتها لي واحد العجوزة كانت عايشة تما، قالت لي زمان كنا نديروا الشينيو ونديروا له مساسك تاع الشينيو. قالت لي أنا كي قالوا له ما ديروش مساسك، لأول مرة في حياتي كنت موالفة ندير ضفيرة ولا نربط شعري، لأول مرة في حياتي خرجت شعري متلوق باش يشوفوا اللي ما عنديش مساك في شعري. Donc vous voyez le sens du respect de la parole donnée par la Fédération de France et le FLN. Il n'est souligné nulle part que la police française aurait trouvé, quel que soit un objet, quelle que soit sa nature, sur les victimes décédées ou celles arrêtées. Ça veut dire que كي قتلوهم يفركتوهم ما صابوش عليهم حتى حاجة كسلاح أبيض ولا حتى مساك. Et c'est pour ça que les Français, c'était la police française, ما قدرتش تثبت باللي هاد الناس كانوا يستعملوا العنف. Et à aucun moment, dans aucun écrit, ما يقول لك les Algériens étaient armés ou avaient des bâtons ou ceci ou cela. Donc il y a une reconnaissance des Français, اعتراف من الفرنسيين باللي هذه مسيرة سلمية وسلمية محضة. 30,000 جزائري خرجوا في الشارع في باريس ما بين نانت 18e arrondissement ومشاو vers les quartiers latins في الليل. ولكن واش كان مقابلهم 10,000 شرطي. Imaginez 10,000 شرطي. Ça veut dire simplement que هاد la manifestation les autorités françaises كانوا عارفين باللي كانت راح تصير وعارفين اللي رايحه تصير، وبالتالي ils se sont préparés et ils ont préparé 10,000 policiers. Imaginez 10,000 policiers contre 30,000 Algériens passifs. C'est énorme. عمرنا ما شفنا
dans l'histoire de la France coloniale, que ce soit ici ou là-bas, في خرجة واحدة في ليلة واحدة 10,000 policiers يخرجوا contre cette manifestation. L'ordre a été donné par Papon. Et cet ordre, c'était mater la manifestation dans la plus grande violence et dans une répression meurtrière, violente et sauvage. Ils avaient reçu l'ordre de massacrer, ou on avait reçu l'ordre de marcher. Donc c'est deux poids tout à fait différents. Et la France a massacré sans répit. La manifestation avait été préparée secrètement, mais comme je vous ai dit, les forces de l'ordre ne l'ignoraient pas et donc ils attendaient les manifestants de pied ferme. Au lendemain du massacre, Papon publie un communiqué officiel où il est fait état de 2 ou 3 au plus morts, en accusant les Algériens de violence contre les forces publiques. Papon يدير un communiqué يقول ماتوا 2 ولا 3 جزائريين فقط وهاد الجزائريين زيتي فيولون كان عندهم واحد العنف ضد les forces de l'ordre. وهنا il est important on s'arrête 1 minute. علاش يقول باللي les Algériens étaient violents à l'égard des forces de l'ordre. C'est pour justifier باش يعطي مصداقية للفعل اللي قاموا به. واش داروا entre temps يحكيو مثلا les chauffeurs de bus اللي كانوا يعيطوا لهم باش يرفدوا les Algériens دوك dans les camions et dans les bus et dans tout باش يديوهم. Je vais vous dire après وين. alors يقولوا باللي وحنا في السيارات في الشاحنات نتاعنا نشوفوا نسمعوا باللي في les radios نتاع la police les radios يقولوا 2 policiers ont été assassinés à tel endroit. Oui, mais il y en a 5 à tel endroit, 6 à tel endroit, 7 à tel endroit. هاد l'intox psychologique كان خلق رعب عند الشرطة باش يزيدوا يقتلوا وبعنف وبحماس avec une telle violence. C'est pour motiver les 10 000 Français, les 10 000 policiers. لما تسمع انت شرطي يجيك في الراديو نتاعك هاي la radio avec un amplificateur de son وين يقول لك 2 de vos collègues sont morts à tel endroit قتلوهم هاد les manifestants وهادي donc ils les ont motivés. Beaucoup ont regretté par la suite mais ils les ont motivés باش يقتلوا كتار. D'ailleurs il avait dit pour 1 de tuer nous répondrons 10 coups. Ça veut dire pour 1 de tuer, on tuera 10 Algériens. C'est toujours dans les déclarations de Papon. Donc voilà pourquoi Papon a toujours menti et voilà pourquoi il est intéressant de reprendre toutes les déclarations. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'aucun ما كانش شرطي اتمس في هذيك la manifestation. Donc ما كان اللي قتلوهم ما كان اللي يقتلوا rien du tout. C'était uniquement le ministère de l'Intérieur وزارة الداخلية وبابون اللي خداو هذه الحيلة وخلاو الشعب surtout الشرطة نتاعهم يخافوا على نفوسهم ويقولوا مادام هادو ما قتلوا لنا ناسنا احنا درك نقتلوهم. Ce massacre est l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de la guerre d'Algérie. هذه المرحلة غامضة في تاريخ الجزائر. savamment étouffée et pour longtemps par l'État français. لأن كانت مغمضة والدولة الفرنسية حطتها في خانة السر. ما نقولوش سر عسكري ولا شرطي ولا السر le secret de l'histoire. وعلى هذا تبقى مرحلة غامضة ولازم لنا حنايا اليوم نبحثوا مش على خاطر كما كنت نقول مع زميلتي واختي ماشي على خاطر الناس اللي كانوا في ذاك الوقت ماتوا اللي حنا اليوم المشعل هذا نطفوه نحطوا له راسه نو لازم لنا حنايا لا نوفيل جينيراسيون وعندنا دوطخ مويان تكنولوجيك وين نقدروا نوصلوا للحقيقه. Donc il est de notre devoir اليوم de prendre le flambeau et de chercher. Rien ne nous empêche ici. Ce n'est que vers les années 80 que les chercheurs vont s'intéresser à ce massacre. C'est-à-dire, ما بين 80 et 61 ما كانش هضر عليه.
80, ce massacre va intéresser des chercheurs dans le cadre d'études, mais dans quel cadre d'études? À la belle, comme les chercheurs s'intéressent à des thèmes, la torture, l'exaction, les disparus, c'est des thèmes. Et chacun choisit son thème et travaille son thème. Parce que ça, parfois, c'est des thèses de doctorat, c'est des thèses d'agrégation, c'est des recherches simples, etc. Eh bien, lorsque le thème de manifestation et répression, parce qu'après, il y a eu d'autres répressions à travers le monde, mais pas avec cette envergure. À ce moment-là, cette bannière, manifestation et répression, la répression du 17 octobre. Et c'est les chercheurs qui sont allés vers cette période de l'histoire qui a été complètement cachée et étouffée. في سنة 1997, donc encore cette année après, on verra en France un procès, un grand procès, le procès de Bordeaux. Le procès de Bordeaux, c'est le procès de Maurice Papon. Qui fait le procès de Maurice Papon? Il n'est pas venu comme ça. En France, il y avait beaucoup de juifs. Parmi les juifs, كاين ولادهم et leurs petits-enfants. كيما حنايا parmi الشهداء عندنا ولادنا ولاد ولادنا اللي يدافعوا على la mémoire de leurs ancêtres. Et donc, la période de Vichy, il connaît bien, la période de Vichy هي يعني مرحلة تاريخية في ظهر فرنسا مرحلة عار. يستحوا يتكلموا عليها. Ils n'en parlent pas. Donc, les enfants, les petits-enfants et les enfants des Juifs داروا une association qui s'appelle la Shoah. سماو رواحهم les enfants de la Shoah. لما تأسسوا كجمعية تطالب بالحقائق فيما يتعلق بجدودهم qui ont été des déportés. À ce moment-là, la loi leur a permis de s'organiser en association. L'association a le droit d'ester en justice. عندها الحق باش ترفع قضايا ضد المجرمين ولا كل من عنده يد في عملية فيشي. Et à ce moment-là, ils ont pris un avocat qui est juif également, هو تاني, qui était enfant d'un déporté, ورفعوا قضية ضد بابون في بوردو. هذا لو بروسي بابون راهو بروسي مشهور ومشهور جدا معروف. Et moi j'ai eu la chance de travailler sur ce dossier. ولكن أنا وحدة في 44 مليون جزائري. أنا نحتاج يكونوا معايا مئات الجزائريين يبحثوا معايا في هذا الموضوع. Alors le procès de Maurice Papon, la Shoah اتكلمت وتقول c'est un crime contre l'humanité. جريمة ضد الإنسانية. ونتيجة هذا le procès, je vous donne la décision avant de revenir vers la fin. بابو يقول أنايا ما كنت إلا منفذ لأوامر الوزير وأوامر دو غول. Non, pas le président de l'époque, c'était pas. Et donc, je n'ai fait que respecter les ordres. De qui? De l'État français. Donc, هنا خرجت la notion اللي خدمت مع فيرجاس عليها وما زلت نخدم عليها, que Dieu me donne la santé pour finir, c'est le crime d'État. جريمة الدولة. Alors, c'est un schéma qui est très simple. عندنا الدولة وعندنا المنفذين. من المنفذين, il y avait Papon parmi les exécutants. Donc Papon ماشي من سي راسو دخل في حكاية فيشي la déportation. C'est parce que طلبوا منه باش يقوم بهذا الواجب par le titre qu'il avait, par la fonction qu'il avait. ولكن هذه حكايه فيشي مربوطه بالحكومه نتاعهم اللي كانت قابله باش تكون هذه الجريمه ضد اليهود. Donc il a exécuté les ordres d'un gouvernement, d'un chef de l'État, etc. etc. Donc الجريمه هذه راهي ما نقدوش نسبوها لبابون نمسحوا فيه عقوبه ونغلقوا الكتاب. لا, لان les ordres ne sont pas de Papon. Papon n'était qu'un exécutant. ويقول هو في الجلسة je n'étais qu'un exécutant de mon gouvernement. يجي مسمار اللي كان كذلك وزير الدفاع يقول
لازم يتحمل المسؤوليه نتاعو لان الامر امر الدوله. Plus exactement, il dit c'est l'exécutant du gouvernement et donc il doit assumer sa responsabilité. وهذا هو الكلام اللي قالوه في التصريح اللي داروا في المحاكمه في بوردو لما جاي يشهد في بابو. يشهد بوزيتيفمون، يقول باللي خدم خدمته. وهنايا القضاة حكموا حكم ميتيجي مي عنده الأهمية الكبيرة للقانونيين والمؤرخين. ما يحكموش على بابون كريمينال ان كريم كونتر لومانيتي، نو ماشي ديريكتومون هو، مي يدي كومبليسيتي دان كريم كونتر لومانيتي، يعني شريك في الجريمة ضد الإنسانية. معناتها من قام بالجريمة ضد الإنسانية هي الدولة الفرنسية. C'est l'État français qui a commis le crime et ce crime تنفذ عن طريق بابون. Donc Papon devient complice de l'État français. وهنايا اللي خلقت فكرة le crime d'État. هما في التفكير نتاعهم يقول لك هذه الجرائم لما ننسبوهم للدولة سي كيك شوز دي ماتيريال، سي ان كوليكتيف، ما نقدروش نمسوا كل الدولة، ولكن تبقى كوم اون فيكسيون ما كانش اللي يوصل ليها. نو، les juristes se sont penchés sur la question de crime d'État, on travaille dessus. تبقى المسؤولية اللي احنا واصلين حابين نوصلوا لها هي مسؤولية الدولة إزاء الضحايا وإزاء الشعوب et contre toute forme de liberté et d'indépendantisme. Donc voilà ce qu'il y a eu pendant le procès de 1797 à 1798 وحكموا عليه 10 سنوات devant le tribunal criminel qui a été confirmé par la Cour suprême. Donc c'est un jugement définitif. هما صابوا كيفاش يخرجوهم نقولوا واش نقولوا، هما يحترموا الناس الكبار حتى ولو كانوا مجرمين سيغتان ناج ما يديرهمش في الحبس، يخرجوهم بو غيزون دو سانتي. احنا سي الكونترير malheureusement. Donc sur les actes criminels pendant l'occupation, pour revenir sur un massacre plus récent. Donc on part de ça pour revenir à un massacre plus récent. Qu'est-ce qui s'est passé 98 كاين Jean-Luc Einaudi qui est un journaliste. هذا Jean-Luc Einaudi يكتب مقال ضد بابون، يقول باللي tué un criminel tué à l'origine du massacre du 17 octobre 61 ناضت القيامة. واش يدير بابون؟ يرفع دعوة devant la 17e chambre correctionnelle نتاع باريس ضد Jean-Luc Einaudi، يقول له راك مسيت شرف موظف في الدولة الفرنسية. Donc c'est à partir de là que les chercheurs vont s'intéresser à l'écriture de ces pages sombres de l'histoire de France. Mais la tâche n'est pas aisée et les archives sont encore fermées aux consultants. 2 iconographes du massacre ont été pris comme preuve. Donc Jean-Luc Einaudi باش يدافع على نفسه لازم يكون عنده وسائل. وهنا Jean-Luc Einaudi هنايا تبدا الحقيقه على لو 17 اكتوبر، لان كان ماشي هو ما نوصلوش للحقيقه. واش دار Jean-Luc Einaudi؟ il était content، فرح لما بابون رفع عليه هذه الدعوه، وهذه c'était une faute stratégique très grave de Maurice Papon. ولكن ربي يجعل باللي على هذا لو بوين تفتح الملف دوليا على قضيه لو 17 اكتوبر 61. دونك واش قدم وسائل الاثبات اللي كانت عنده لي فوتوغراف اللي كازغا هذايا التصاور نتاعو كان عطاهم جون لوك اينودي، دونك استعملهم في المحكمه. ولي اول مره هاد الصور خرجت للعالم، لان في 61 لما حب إيدي كاغان يبيع التصاور للجرائد قالوا له خطينا ما نشروش عليك هاد التصاور و on va pas les publier, on va pas les publier. Donc il les a gardés sur lui. Merci. ولكن امام المحكمه
المتهم من حقه باش يقدم وسائل اثبات البراءه تاعو. دونك il a présenté les photos de Elie Kadam. كذلك il a présenté quelques séquences filmées قلال ونشوفوا كيفاش يضربوا فيهم كيفاش يسوت les barrières etc. pour constituer un début de l'étude de ce massacre. Un autre journaliste, il y en a deux, il n'y en a pas eu 36, hein. Un autre journaliste a pris également des photos du balcon du journal où il travaillait. C'est Georges Azinstark. هذا كان صحفي في جريدة l'Humanité. L'Humanité طل sur le pavé. Et là يجيب لنا حاجة جديدة. التصاور اللي قدمهم هما صور اللي كنا نشوفوا فيهم des Algériens empilés les uns sur les autres. C'est des tas d'Algériens هكذا ميتين. قال لك ومن بعد جاو un fourgon des fourgons de police رفدوا les cadavres et on sait plus du tout où ils les ont mis. Alors vous voyez c'est pas très loin de la scène. هذا le journaliste il est dans le journal de l'Humanité اللي يشوف كذلك la scène c'est pas très loin ويصيب les cadavres. Est-ce que les cadavres جابوهم تما باش يرموهم بالواحد ولا عاودوا طموهم كامل ورماوهم تما ولا في جهه اخرى؟ parce que c'est une grande question qui n'est pas élucidée jusqu'à ce jour. Ces archives iconographiques ont été accessibles à tous par leur exposition et leur diffusion. Parce que même ils ont fait des expositions où ils les ont. Mais d'autres archives iconographiques de la préfecture de Paris sont toujours secrètes. La police كانت تصور ولكن الارشيف نتاعها لليوم راهو مخبي وما حبوش يوريوه لا لي شيرشور ولا لينا. Quelques photos sur des registres iconographiques de médico-légal existent. Alors التصاور اللي عندنا نتاع ناس ماشي بزاف هما سي سيغ لي ريجستر دو ميديكو ليغال لان كي تروحوا كي يرفدوا باغ اكزومبل هكذا ويروحوا يديروهم باش يدفنوهم ما يدفنوهمش غير هكذاك اللي يدفنوهم لي كالكو اللي يدفنوهم لي كالكو زون اللي يدفنوهم تصيبوا كالكو بوتيت فوتو اكوتي هكذايا نتاع لا بيرسون اللي تصوروهم قبل ما هادوما سي لي ريجستر ميديكو ليغو اللي ما يخلوش كذلك الناس يشوفوا فيهم ميم با لي شيرشور. دونك Jean-Luc Kennedy va être l'un des premiers historiens à se pencher sur cette tranche de l'histoire. Il va traquer le moindre détail, moindre image, moindre témoignage pour faire la lumière sur ce crime d'État et nous livrera ses secrets du massacre étouffé. Dans un livre qui s'appelle La bataille de Paris, le 17 octobre 61, ce livre a été édité le 10 octobre 1999 aux éditions Le Seuil. Donc le premier livre, la bataille de Paris, c'est 99, chauffe ma ville 61, 99. Avant cela, il écrit donc un article où il a accusé Maurice Papon. Donc, il accuse Maurice Papon. Maurice Papon, il dit l'Mahkama, 98. 99 هو يكتب الكتاب نتاعو sur la base des documents اللي صبحوا من النظام العام, c'est-à-dire tout le monde peut les consulter puisque جازوا في المحكمة ces archives personnelles ماشي les archives اللي راح نتكلموا عليهم. Donc Maurice Papon في المحكمة il s'est fait représenter par un avocat qui s'appelle Maître Varon وهو كذلك جاب شهود. الشهود نتاعو يقولوا موريس بابون ما دار والو. Et c'est pour ça que le procès de Jean-Luc Kennedy كذلك est intéressant باش نعرفوا الاسماء تاعهم شكون هاد الناس اللي جبتهم اللي يقولوا ما كانش ما درتش هذا الشيء. alors cette vérité احنا كلنا رانا نكذبوا والشهود نتاعك يقولوا الحق. Ce fut l'occasion pour Kennedy lors de 5 audiences de faire citer à la barre, et c'est ça qui est important. علاش les procès-verbaux sont importants لأنه هو عيط officiellement للشهود نتاعو أمام المحكمة وكل الشهادات مدونة في محاضر رسمية وقضائية ومن حقنا نطلعوا عليهم ونشوفوهم. alors voilà les personnes اللي جابهم باش يشهدوا. il a présenté d'abord des documents écrits لأن تحصل على بعض الكتابات من عند les dossiers اللي كانوا من قبل. même il y avait des Algériens, il y avait Maître Haroun par exemple qui avait des documents اللي عطاهم له. les documents هذوك c'était les documents les plaintes اللي داروهم الموالين اللي disparus وخلاهم عند les avocats. donc il les a hérités. خدم عليهم. خدم كذلك على des Français qui ont fait des déclarations à l'époque. donc il avait quelques écrits هكذايا
de manière parcimonieuse. Il a fait appeler des journalistes. عيط الصحفيين في ذاك الوقت وسورتو صحفيين أجانب. C'était pas des Français, mais c'était des correspondants de journaux étrangers اللي قالوا الحقيقة جابهم pour témoigner. Il a appelé des Algériens. Et alors là, dans les Algériens, il s'est passé quelque chose. Ceux qui étaient sur place, ils sont arrivés. Mais ceux qui étaient en Algérie, mais le jama'a kamel qui a été cité, c'est-à-dire les parents les victimes, ou les victimes elles-mêmes, ما راحوش. قولوا لي علاه. ما مش على خاطر ما حبوش يروحوا. ما تنساوش باللي les visas en Algérie, ils ont été instaurés en 1991 باش نتفاهموا. Et nous sommes en 99. Eh bien, كي المحكمة استدعتهم وداو على نيتهم الاستدعاء باش يعطيو لهم الفيزا évidemment aucun d'entre eux n'a eu un visa sauf un seul. هذا الوحيد اللي استعمل العلاقات العائلية نتاعو. Quelles sont les relations familiales ما نقدرش نقول لكم. C'est le seul qui a eu un visa et qui s'est présenté à la barre. Mais le gouvernement français de l'époque, ça fait pas longtemps, ما كانش عنده مصلحة باش يجوا هاد الضحايا وهاد الجزائريين يتكلموا على الشيء اللي صرا في لا سين واللي صرا سو لي بالكون دو لا بريزيدنس. دونك كي ما يجوش احسن وظنين باللي كي ما يجوش جون لوي كينودي ما يقدرش يثبت الكلام اللي قالوا ضد موريس بابون. شوفوا يعني التحيل والفكر الجهنمي نتاع حتى العداله الحاليه تاع فرنسا. لي بوليسيي كان جماعه من الشرطه اللي عاشوا هذه المرحله حابين يجوا يتكلموا لان كما قلت لكم لي زيكري اكسيتيرا اللي كان ياخذهم يوجد فيهم جون لو كينودي منهم هذه الكتابات نتاع لي بوليسيي. لي بوليسيي جابهم كل واحد كتب له كتابات وعطاهم له عيط له باش يشهد في الجلسه قدام الناس. لو تريبونال ايتي ارشي كومبل. Alors, ce qui est extraordinaire, qu'il y a une archiviste. L'archiviste, c'est une dame, c'est l'archiviste de Paris, de la préfecture de Paris, de la préfecture de police de Paris elle-même. Elle est venue témoigner. بصح ما تقدرش تقول أنا شفت الموتى وشفت اللي رماهم في لاسن. Elle ne pouvait pas dire ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit je viens témoigner du sérieux du travail de Jean-Luc Einaudi. جيت نثبت لكم جدية بحوث Jean-Luc Einaudi. Et je n'en dirai pas plus. Et je n'en dirai pas plus. واش معناتها؟ معناتها الشيء اللي كتبوه Jean-Luc Einaudi أنا نجي نتمنه ولكن ما تطلبوش مني مثلا نجيب لكم لي بروف parce que c'était moi l'archiviste. Donc les archives كانوا عندي وهذه راهي ضربت ضربه كبيره l'État français de 99. Concernant les témoins algériens, je vous ai dit ce qui s'est passé. Le MRAP دعم Jean-Luc Einaudi avec 200 signatures. هذه في juillet 99. Donc Jean-Luc Einaudi جاء avec des témoignages, avec des écrits, avec des photos باش يقول oui Papon tu es un criminel. Et vous avez tous besoin maintenant كل واحد منكم راهو يقول يا ربي واش داروا له هذا Jean-Luc Einaudi حكموا عليه عاقبوه دخلوه الحبس. Et ben il faut attendre un peu pour que je vous le dise. Lors du procès Papon qu'est-ce qu'il a soutenu Papon واش يقول هذه التصريحات نتاع Papon في التصريحات في المحاضر نتاعو. Papon يقول le massacre était le résultat d'un règlement de compte entre MNA et FLN. Vous vous souvenez de ça? قال احنا ما درنا والو هادو اللي ماتوا لكم تهضروا عليهم c'est un règlement de compte entre MNA et FLN. Pourquoi il a dit ça? Parce que le conflit MNA-FLN il a été nourri en France وفرنسا لعبت به حتى شبعت باش تفرق ما بين les Algériens. Et elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi à le faire. Mais c'était son cheval de bataille. Deuxièmement, يقول شوف le culot qu'il a parce qu'il faut vraiment avoir le culot Papon pour dire une chose pareille. يقول لك les morts sont mystiques et d'invention du FLN. وهذا الشيء اللي نقوله لكم هما التصريحات نتاعو في المحاضر
القضائية، مش الضبطية القضائية، ولكن المحاضر القضائية في الجلسة، لي بروسي فيربو دوديانس اللي ما كانش اللي يناقش فيهم. دونك يقول لك لي مور سو ميستيك، وهميين، اي دانفونسيون دو اف ال ان. الاف ال ان هو اللي راهو يحكي هذا، ما كانش منها. devant un tribunal, regardez ce qu'il dit. Deuxièmement, فيما يتعلق بالصور. Troisièmement, c'est le troisième point. يقول لك les photos étaient le résultat d'un trucage et d'un montage. Je mets en doute toutes les photos. هذا كلامه. الشرطة نتاعو تقتل وتضرب ou en train de massacrer. Ah non, 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 non. C'est des photos qui sont truquées. ماشي تاعنا، ماشي حنايا. C'est un montage. Et je mets en doute نشكك في هذه الصور. Les arguments de Papon. Quatrième point. Il reconnaît qu'il y avait, يعترف باللي كاين، il n'y avait pas, non, il dit il n'y avait pas de photographe. كيفاش يشكك d'abord ويبين يبرهن من بعد. يقول qu'il n'y avait pas de photographe car les appareils étaient saisis. Tout ça c'est des déclarations تاعو. Les appareils étaient saisis. Ça veut dire qu'il y avait des photographes. Et il n'y avait pas de photographe. Alors qu'est-ce que je dois croire انايا؟ يعني يحسبنا جياح ويقول لك باللي هاد لي زاباري فوتوغراف راهم مش وحدهم في الطريق ويصوروا. 1961. C'est parce qu'ils avaient donné ordre aux photographes de ne pas photographier. Et chaque photographe qui avait un appareil photo, ils ont détruit les photos de l'appareil. C'est pour ça qu'هو في جيحته, parce qu'il n'est pas intelligent, il n'est pas futé. Il dit que c'est des photos truquées. D'ailleurs, on a saisi les appareils et il n'y avait pas de photographe. Si vous avez saisi les photographes, les appareils, ça veut dire qu'il y avait des photographes. S'il n'y avait pas de photographe, d'ailleurs, comment vous avez fait pour saisir les photographes? يعني أي واحد بسيط يفهم cette combinaison. Et là, Papon. Sur ce, le procureur, on arrive donc, le procureur de la 17e chambre de jugement de la Cour de Paris, du tribunal de Paris, reconnaît à l'audience, يعترف وكيل الجمهورية يعترف يقول لك je reconnais le bien fondé du massacre. وش معناتها en matière de droit le bien fondé? Ça veut dire نعترف باللي هذا le massacre عنده قاعدة قانونية كاين منه بالدرجة كاين منه le massacre كاين منه après avoir vu toutes les photos. Mais en principe quand on a du courage on dit l'abandon des poursuites. لما يكون وكيل الجمهورية مقتنع باللي المتهم بريء يقول أنا نتخلى عن المتابعة ما دارهاش. Il a requis contre Jean-Luc Einaudi une condamnation. Mais le tribunal, c'est ça qui est important, المحكمة كانت عندها راي مخالفا لراي وكيل الجمهورية. يعني المتابعة هذه ما عندهاش أساس وبالتالي حكمت ببراءة جان لوك إينودي. لما تحكم محكمة بالبراءة ça veut dire quoi? Ça veut dire المتهم ما قامش بجريمة. Ça veut dire الوقائع تبتها. Ça veut dire le 17 octobre 1961 est effectivement un massacre orchestré par Papon. وهذه la décision هي تاريخية لأن هذه la décision تخلي الجريمة ثابتة وتخلي الاهتمام نتاع القانونيين والمؤرخين خلاتهم يتلاحطوا باش يوصلوا للحقيقة لأن هذه c'est le fait dans le fait. On va voir tout à l'heure comment on arrive aux enquêtes. ما هي آخر كلمة نتاع المتهم؟ تعرفوا باللي كي نكملوا الجلسة قبل نغلقوا باب المرافعات نطلبوا من المتهم باش يعطينا آخر كلمة. وآخر كلمة في رأيكم واش كانت نتاع جان لوك إينودي؟ Et c'est là où j'admire, moi je le connaissais bien, c'était un grand monsieur, c'était un ami. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allô, merci, monsieur Papon. Faites tout le sens de merci, monsieur Papon. شكرا سيد بابون اللي درت لي قضية
ووصلتني للمحكمة والرأي العام باش تكلمت ووصلت وسائل الإثبات وثبتنا بأن فعلا جريمة ضد الإنسانية قمت بها في 17 أكتوبر 61 ضد الجزائريين. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance expresse d'un crime. Et c'est à partir de là que Papon n'est plus jamais réapparu dans les tribunaux. Classe. Enfin, il y a une reconnaissance du massacre et la valorisation du travail de recherche de Jean-Luc Kennedy. Un début de la levée du voile sur le secret d'État quand au 17 octobre venait de se lever. Ce procès a tout de même fait l'ouverture des archives du parquet de Paris. On le refuse à Kennedy. هذه القضية هي اللي خلات certaines archives يحلوهم مما يحلوهمش. c'est pas une consultation, une large consultation اللي من يحبوا. Jean-Luc Kennedy اللي قام بالمعركة كامل رفضوا له l'ouverture des archives du procès, les archives de la police. Et c'est les archives de la police qui sont les plus importantes et les plus fournies. Il y a par contre un autre chercheur, les غير كيما بدا. Ils lui ont donné une autorisation de les consulter. Donc Jean-Luc Kennedy اللي دار معركة ما عطاولوش خايفين منه. واحد اللي غير كيما بدا يقول لك peut-être qu'il va pas faire quelque chose de mal contre le pays. Donc ils lui ont donné la consultation des archives. هذا le deuxième, il s'appelle Jean-Paul Brunet. Je n'ai pas lu ses œuvres. Jusqu'à présent, je ne les ai pas lues. Je ne sais pas ce qu'il a écrit, ce qu'il n'a pas écrit, je ne sais pas. Il obtient donc une dérogation après plusieurs tentatives, consultation des archives de Paris et du parquet. Par la suite, des années après, on lui a permis de voir ses archives. Mais en fait, on ne lui a pas donné. Attends, l'autorisation, il les consulte. Le dossier est ouvert, mais pas encore clos. مازال ما تغلقش الملف. لو غير أنا نقول رانا في بداية فتح الملف. Plusieurs questions restent posées. Quelle a été la destination des 200 à 300 cadavres? لأن حسب جان-لوك كينودي راهم ما بين 200 و 300 واحد اللي ماتوا في ذاك النهار. Alors la question, quelle est la destination de ces cadavres? وين راهم الجثث؟ إلا dans les cimetières قولوا لنا، إلا حرقتوهم قولوا لنا، إلا رميتوهم في la Seine, et j'arriverai dans un petit moment sur la Seine, قولوا لنا. Plus de 50 personnes, je vous donne des faits réels. Plus de 50 personnes, 50 شخص ont été tués dans la cour de la préfecture de Paris. Qu'est-il advenu de ces corps? راهم شافوهم باللي ميتين في la cour de Paris sous les yeux de Maurice Papon. Il les a vus. Il a vu les 50 Algériens. Où sont les corps de ces 50 Algériens? Les témoignages oraux, shahadat li kunna نتكلموا عليهم, الشفهية, qui sont la source fondamentale de l'information. وين راهم؟ لأن كي حكموا هاد الناس كامل وداوهم dans des centres, هم صندقوهم وعذبوهم. Donc كل واحد قال حويجة. وين راهم les PV? On ne les retrouve pas. Où sont passés les corps du Palais des Sports, près de Versailles? قتلوا ناس بزاف. Les corps اللي كانوا في البالais le Palais des Sports, وين راهم? On doit les identifier, on doit les photographier, on doit leur faire des fiches. وين راهم? Deuxième question, le nombre de cadavres. Il y a au ministère de l'Intérieur aucune archive sur les corps. Les traces des cadavres, où sont leurs traces? Aucune archive de ce massacre n'a été versée aux archives de France par le ministère de l'Intérieur qui dispose d'archives de l'époque. Le Papon, c'est un préfet. Les agents TAO, il doit faire des rapports à leurs commissaires. Les commissaires les transmettent. Les lui transmettent à lui. Houwa, il les transmet au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est ce qu'on appelle les archives personnelles du ministère de l'Intérieur de cette... je crois que c'est la A quelque chose. Je vais vous dire tout à l'heure quelle est la cote.
Et bien, les archives sont encore au ministère de l'Intérieur et jusqu'à présent, ils n'ont pas été versés aux archives de France. 61, ça fait combien d'années jusqu'à maintenant? Donc, 58 ans après, les armoires, les archives du ministère de l'Intérieur ou les archives de France. Parce que quand on les met dans les archives de France, ils peuvent être consultés. Mais tant qu'ils sont chez eux, on ne peut pas. Troisièmement, les consultations des notes du gouvernement. Et là, c'est important de savoir que le ministre de l'Intérieur, il est obligé de faire des notes. Il est fait au gouvernement. Et Papon est obligé de faire des notes qu'il transmet à sa tutelle. C'est la tutelle. Donc, il y a des notes au niveau de Papon, des notes au niveau du ministère de l'Intérieur et des notes au ministère du gouvernement, tout le gouvernement, et ensuite le président de la République. Les notes du président de la République. Ce sont toutes des notes qui sont faites par les collaborateurs. Et bien, toutes ces notes, voilà, les consultations des notes du gouvernement, l'Élysée refuse à Einaudi de les consulter à l'époque, mais aujourd'hui, on continue à refuser de les donner en consultation. Le ministère de l'Intérieur et le gouvernement, tous deux, refusent de laisser la consultation se faire. Catherine Trottmann a été à l'époque ministre de la Culture. Elle a promis d'ouvrir les archives sur cette question qu'elle qualifie de cruciale. 2021. Ça veut dire mazalouna sanatayn? Non, sana. Mazalouna le 17 octobre prochain, inchallah, المفروض 2021 حسب الوزيرة تاع لا كولتور تقول باللي لي زارشيف رايحين نفتحوهم لكم. ربي يعيشنا ونوصلوا لهذاك التاريخ ونوصلوا ان شاء الله لهاد لي زارشيف. هادو سي لي ديفيكولتي que nous avons à arriver à la vérité. Une commission sénatoriale a demandé une enquête parlementaire pour l'ouverture d'enquête sur le massacre du 17 octobre 1961. Elle a été refusée à ce jour. Donc, ما عندناش غير وزارة الداخلية ولا الحكومة الفرنسية ولا الدولة الفرنسية ولا بابون حتى le Parlement français et le Sénat français refuse d'ouvrir une enquête sénatoriale. Une enquête sénatoriale, il refuse. La cinquième question. La consultation des registres médicaux légaux et des rapports des juges d'instruction et les analyses des non-lieux. Alors, un corps miyet, la procédure qui existe dans tous les pays, le centre médico-légal. Le centre médico-légal, les déroufés, etc. تابع الوزارة الداخلية دونك زيتنا في طريقنا ومن بعد النتيجة نتاع هذاك لو ليفري d'état de registre le registre des consultations médico-légales هذاك من بعد نخدموا عليه. Alors je vais vous dire comment ça se passe pour ne pas perdre mes papiers. C'est un registre une feuille comme ça باش تفهموا كيفاه. هنا يديروا الاسم نتاع الميت والتاريخ وين تصابوه. هنايا ليكزامين ميديكو ليغال زعما لي زيكسبير ضربوه بالسلاح ولا ضربوه بحجره ولا تقبولوا عينه ولا مسمار داروه له في قلبه بو امبورط. لو ريزولتا il est là. ومن بعد هنايا سي لا كاس دو جوج دانستركسيون. Le dossier يروح عند le juge d'instruction obligatoirement. La dernière, c'est le résultat du juge d'instruction. Pourquoi? Parce que si on veut faire après une exhumation du corps, ou là, il faut revenir à tout ça. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Le nom existe. Et souvent, la photo محطوطة. La partie autopsie, ما كان فيها والو. ما كتبوا فيها والو. L'ordre du juge d'instruction, telle chambre, etc., ouverture. النتيجة, j'arrive, j'ai fini. النتيجة يقول لك mort par homicide volontaire. معناتها قتيلة. Un homicide volontaire قتيلة. Mais à côté, non lieu, انتفاء وجه الدعوة. ما كانش متابعة. هذه هي العدالة الفرنسية والحكومة الفرنسية. هذا et certains autres اللي ما يصيبوش كاين الأسماء
كاين الاسماء باللي ماتوا ولكن يا با لو كور باسكو رماوه في لاسين عطاوه للكلاب يقولوا باللي حتى بالطيارات لي زيليكوبتير رماوهم في لامانش يقولوا جوسكو هذه النقطه مازال ما وصلناش ليها يقول لك باللي رفدوا عدد كبير تاع لي كادافر وراحوا رماوهم في لامانش دو كوتي دو لانجلتير باش ما يشوفهم حتى واحد اي بوتيتر دون دوتر بلان دو ماناش عارفين دونك النتيجه اللي يقول لك نون ليو ومن بعد الموتيف علاه نون ليو اللي ما صابوش لو كور يقول لك on n'a pas trouvé de corps. هذه هي النتيجه تاع الجوج دانستركسيون. Ça veut dire que بهذه الطريقه l'instruction بنفسها تنغلق. C'est fini et définitivement. Donc et pourtant face au palais de justice, il y avait des corps qui étaient jetés à la Seine. La Seine a rejeté quelques corps, c'est-à-dire quelques-uns. Ils les ont repêchés. Et d'autres, jusqu'à présent, ils dorment en martyrs dans la Seine. 50 morts dont je vous ai parlé dans la préfecture de police de Paris ont été d'abord torturés avant d'être tués. Mais Papon dit qu'il n'y en avait personne. Le palais des sports, le stade de Coubertin, le palais des expositions et le pont de Neuilly sont autant de tombeaux silencieux et ignorés du régime de De Gaulle de la Ve République. Enfin, peut-on dire aujourd'hui qu'il y a une volonté politique, irada siyasiya, d'ouverture des archives? Pourquoi le syndicat de la police française refuse la consultation des archives policières quant à cette question? Pourquoi, quand il y a eu un semblant d'ouverture d'archives, tous les chercheurs n'ont pas été autorisés à leur accès? Pourtant, ces archives, dirigées à l'époque par un certain Claude Charlot, ont été ouvertes à 1 ou 2 journalistes seulement pour filmer les registres des cartons rouges, les registres des cartons rouges de l'Institut médico-légal pour les cadavres retrouvés. Et voilà le résultat qui en sort. قال لك il y a eu 61 morts. هذا بعد les archives بعد الدنيا كامل. Homicide volontaire. Non-lieu rendu par le juge d'instruction. Le Figaro a été le seul journal autorisé à ouvrir les boîtes. Et voilà ce qu'il a trouvé en 1998. Les archives de la brigade fluviale, qui sont très importantes, j'ai fini d'ailleurs. La brigade fluviale, c'est une brigade spéciale, تابعة لوزارة الداخلية. الدور نتاعها تروح وتجي في لاسين تشوف s'il n'y a pas des cadavres, s'il n'y a pas des cadavres de chiens, s'il n'y a pas quelque chose qui est tombé le fleuve, باش ينقيوه. Et donc c'est cette brigade fluviale elle a repêché les cadavres. Certains survivants ont été repêchés par les Algériens. الناس اللي كانوا مازالوا حيين يزغدوا سي لي زالجيريان اللي رماو روحهم في لاسين وخرجوهم وهربوهم وخباوهم. هذول اللي يسحقوا اليوم نهضروا معاهم ونسمعوهم. Un seul historien, Jean-Paul Brunet, a été... Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas fini avec la brigade fluviale. Eh bien, toutes les archives de la brigade fluviale ont été détruites. Mais il n'y a plus d'archives de la brigade fluviale. Et c'est les plus importants pour les morts de la Seine. Alors, j'ai fini par une petite réflexion. Je dis, quand on n'a pas de choses, quand on ne dit pas des choses, c'est pas مش كلامي هذا كلام جان-لوك كينودي لما سالوه على هاد لي زانتراف المشاكل اللي ما قدرش يوصل لهم الحقيقه اللي هو متمنيها باسكو il vient de mourir ça fait pas longtemps ça fait 2 ans simplement. ونتمنى لو هذا اليوم محمد on lui fait un hommage ليه اليوم كيكملوا ليه والناس les victimes du 17 octobre. يقول لك quand on ne dit pas des choses c'est qu'on veut cacher des choses. Eh bien la France continue à nous cacher des choses sur notre histoire. Et il nous appartient. لنا كلنا
نبحتوا بالصحفي بالمؤرخ بلو تيموان بلانتيريسي تو الموند. لو كل واحد يجيب درة واحدة برك فلربما احنا كذلك on va contribuer à la manifestation de la vérité. Je vous remercie. شكرا سيدة بن براهم على هذه المحاضرة القيمة واللي حضرتها لنا يعني خاصة الجانب القانوني. على كل حال معنا عميم قران واحد من الناس اللي عاشوا وكانوا مسؤولين في لا فيدراسيون فرنسا يعطينا تيموانياج ونختموا بها. تفضل دم قران. La manifestation du 17 octobre. La manifestation. La mémoire est bonne. La mémoire est bonne. Oui. Eh bien, c'est très bien. La mémoire est bonne, mais je sors du coma il y a un mois. Ah, Rabbi يعطيك الشفاء إن شاء الله. Allah يسلمك. La manifestation du 17 octobre, je m'excuse de décevoir ceux qui s'attendaient à entendre quelque chose, c'est que j'étais en prison. Mais enfin, quand même, à travers les avocats et à travers et à la sortie, on a su exactement ce qui s'est passé. Mais la manifestation du 17 octobre, moi je n'ai pas bien entendu, je m'excuse parce que j'ai deux appareils là. J'ai entendu à peu près la moitié de votre exposé, lequel est certainement très très bien. La manifestation du 17 octobre était inévitable, mais elle a été, c'est-à-dire une surprise pour la France qui ne s'y attendait pas du tout à ce qu'elle aurait lieu. Elle aurait eu lieu au moment même où tout marchait bien à leur bonne volonté, soi-disant de régler le problème de l'Algérie, le problème de l'occupation, alors qu'en réalité, l'occupation était pour longtemps. L'occupation était pour... l'occupation, c'était pour l'éternelle colonisation. Mais à travers les événements, je ne peux pas raconter exactement ce qui s'est passé parce que je n'étais pas acteur. J'étais en prison. Mais n'empêche qu'il y a eu beaucoup de dégâts, comme vous l'avez dit, c'est ce que j'ai cru comprendre parce que je suis handicapé. Il y a eu beaucoup de comment dirais-je? D'impact. Oui. Conséquences. Victimes. Beaucoup de choses n'ont pas été dites jusqu'à présent. Sûr. Et beaucoup de camouflage, surtout parmi les décès, enfin les assassinats, jusqu'à présent. Mais il faudrait que notre gouvernement, que le gouvernement algérien, insiste aussi sur la réalité des choses à travers les archives. On sait très bien qu'Israël, les Juifs, pendant la guerre 39-45, bien sûr, ont perdu beaucoup de leurs concitoyens par la répression d'Hitler, mais n'empêche qu'à la fin de la guerre, tout a été fait pour que les archives soient à la disposition de tous les médias du monde, majeur Israël, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et ils ont fait la chasse
aux criminels qui continuent encore jusqu'à présent. Alors que pour l'Algérie, qui a quand même recouvert son indépendance, ce n'est pas un cadeau, c'est parce qu'il y a eu plusieurs gouvernements qui n'ont pas pu relever, qui n'ont pas pu faire face à la situation pendant les années 57, 58, 56, 57, 58 surtout. Et ils n'ont pas pu, Massoub, maintenir une situation stable, ou tout au moins une situation qui puisse parer à la manifestation des Français, parce que le Français en lui-même ne savait pas, en général, ne savait pas exactement ce qui se passait en Algérie. Hein. Le Français, dans l'ensemble, il ne savait pas. C'était l'armée, il fallait l'armée en Algérie pour rétablir l'ordre, pacifier, on parlait de pacification, alors qu'en réalité, c'était plein de cadavres. Donc, en revenant à la manifestation du 17 octobre, je voulais dire que, à mon grand regret, parce que je me trouvais en prison, j'étais dans l'organisation de l'OS, et là, quand j'ai été arrêté bien avant la manifestation du 17 octobre. Mais le 17 octobre, on sait très bien qu'il y avait toujours des grands responsables qui avaient fait tout pour que ça réussisse. C'était en quelque sorte déjà, parce qu'il y en a d'autres, c'est M. Belkacem Ma'amar Allah yarhamou, il est décédé. C'est M. Ben Younes, Mohandakli, oui, qui avait organisé ça. C'était Djilali, j'ai oublié le nom, c'est un député d'ailleurs. C'était le grand responsable de la région de Nanterre. C'était un bonhomme qui avait bien organisé ça, avec, bien sûr, pas tout seul. Quand on parle d'un responsable, ça ne veut pas dire qu'il est tout seul pour organiser un... Donc, vous voyez, le 17 octobre, j'aurais bien voulu qu'il y ait quelque chose à raconter, mais directement, non. Mais ce que disent les autres, là-bas, bien sûr, on l'a su par la suite. Et d'ailleurs, on n'a même pas eu le temps d'être... On nous a même pas libérés là-bas, ils nous ont libérés à la base de Boufarik, de la prison directe à la base de Boufarik, pour ne pas reprendre le reste de l'organisation après le cessez-le-feu. Parce qu'on a été libérés après le cessez-le-feu. Le 7 avril 1962. Voilà. J'espère donner un petit aperçu. Simplement, je regrette beaucoup de ne pas parler en longueur sur la manifestation du 17 octobre parce que j'étais en prison. Voilà. bon على كل حال انا نشكر بزاف عمي مقران، هو راهو ممثل تاع المنظمه تاع المجاهدين هنا البيرو تاع ولايه دالجي، سورتو على الصراحه تاعو. قال لك انا ما كنت في الحبس ومسؤول كبير قال لك انا كنت في الحبس. كاين واحد اللي كان في الحبس يحكي لك كاع له. سي فري. دونك نشكر الاستاذه بن براهم، الاخوه الحضور. مالوريزمون كنا نستناو دي تيموان اللي كان من المفروض الاستاذ
احنا موالفين دائما نقولوا الوقت نزربوا لي زانفيتي تاعنا اليوم. الاستاذ بن براهم انا فقط نتمناو في الختام ان شاء الله هذه القائمه تاع الشهداء تاع اللي استشهدوا في فرنسا. الحاجه الاولى لازم كل شهيد او شهيده نسميو عليها مؤسسات هنا في العاصمه، لان كان واحد الاشكال الكبير يقول لك كل واحد يسمي وين دار الثوره، هذو ما نقدرش نسمو عليهم في باريس ولا في مارسيليا. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه احنا بدينا في عمل ان شاء الله. اولا كان اكثر من 700 شهيد مدفونه في مربع لو كاريبي في العاليه. هادو ان شاء الله يكون لهم وقفه خاصه، وان شاء الله نلتزم وربي ان شاء الله يقدرنا باش نديروا انستال نحضروا الذكرى 60 يعني من 2021 اذا حيانا ربي وطالت الاعمار، باش نديروا انستال بكل قائمه تاع الشهداء اللي استشهدوا في سواء في 17 اكتوبر او لان ما نساوش كان عندنا 22 كونداني امور اللي نفذوا فيهم حكم الاعدام في فرنسا. لما نقولوا 22 نفذوا فيهم حكم الاعدام في فرنسا راهي حاجه كبيره. يعني كل القائمه ان شاء الله رانا نعاملوا مع السلطات المعنيه اولا باش نحضروا انستال بكل القائمه تاع الشهداء، وحتى المكان في عمل مع بلديه الجزائر الوسطى ولايه الجزائر باش يكون هنا في تافوره، يعني يقابل المدخل تاع البحر. يعني لما نجوا داخلين ان شاء الله في الباخره ولما يجوا داخلين هذو عائلات المهاجرين يشوفوا هذا المعلم اللي ان شاء الله يلقى النور. وهذا بالتعاون مع الجميع. وش اللي يهمنا دائما هي الذاكره، وان شاء الله نكونوا اوفياء للشهداء، وكل ما نكونوا اوفياء للشهداء ربي العالمين هو اللي يعاوننا. يعطيكم الصحه. نتلاقاو لو 23 في لابوينت و لو 30 هنا في المجاهد. يعطيكم الصحه.